ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମଣିଷ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଝିଅ କି ପୁଅ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଝିଅ, ବଟ୍ ମୋ ଶରୀର ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି, ମୋ ଶରୀରଟା ପୁଅ। ହଁ, ପୁଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେକ୍ସୁଆଲି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବଟ୍ କେବେ ଝିଅ ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ମୁଁ କେବେ ମନ ଭିତରେ ବି ଆସିନି। ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ, ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଗୋଟେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସ ୱିମେନ୍। ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷା ବେହେରା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମର ଅତିଥି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ଯେ ଏବେ ବିଏମ୍ସିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମୀକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର କଟକ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସ ୱିମେନ୍ ହେବା ପାଇଁ? କେମିତି ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, କେମିତି ଏ ଯେଉଁ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେଠୁ ଏବଂ କେମିତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ, କେହି କେବେ ଜାଣେନି କେହି ଜଣେଇ ନଥାନ୍ତି କି କେଉଁ ବୟସରୁ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ଝିଅ କି ପୁଅ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମଣିଷ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଝିଅ କି ପୁଅ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଝିଅ, ବଟ୍ ମୋ ଶରୀର ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି, ମୋ ଶରୀରଟା ପୁଅ। କାହିଁକି ଏମିତି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା, କେହି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଭାବୁଥିଲି ଯେ କେମିତି ବୁଝେଇବି, ଘରେ କେହି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଳିଆ ବିହେଭ୍ କରେ, ଚାଲୁଛି ଝିଅ ଭଳିଆ। ବଟ୍ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କରୁନଥିଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ମାଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କି ମୁଁ କେମିତି କଥା ହେବି, କେମିତି ଚାଲିବି, କେମିତି ଅନେଇବି। ତ ସେସବୁ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ କି ଯେଉଁ 2-3 ବର୍ଷରେ ଯେତେ ଗୋଟେ ପିଲାର ହେତୁ ହୁଏ, ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ପୁରୁଷ କି ମହିଳା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଦେ ଇଜ୍ ସମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଶରୀର ଆଉ ମାଇଣ୍ଡର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏକ ଦୁସରେ ସାଙ୍ଗେ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା କେବଳ ନିଜେ ଜାଣି ହୁଏ ଏବଂ ଯିଏ ଆମକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥାଏ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଜାଣିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ସିଓର ହେଲେ କି ନା ଏ ଶରୀର ମୋର ନୁହେଁ, ଏଇଟା କେବେ ଆପଣ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲେ? ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁ 2-3 ବର୍ଷର କହୁଛି ପିଲା ହେଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଥା କହିବା ଶିଖିନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଲମ୍ବା ଚୁଟି ରଖିଛି, ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧୁଛି, ମାନେ ଖନେଇ ଖନେଇ କଥା ହେଉଥିଲି। ବଟ୍ ସେତିକିବେଳେ ବି କହୁଥିଲି ଯେଉଁ କଥା କି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ପିଇସି ମାନେ, ମୋ ମା, ମୋ ଜେଜେମା, ମୋ ବୋଉ, ମୋ ପିଇସି, ଏମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ତୁ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲୁ। ତ ସେଇଟା ମୋର ବି ମନେ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁ ଏମିତି କହୁଛୁ, ଯେ ତୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ତୋର ଏମିତି ଚୁଟି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତୁ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲୁ ଦଶହରାରେ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କେବେ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ଆଉ ତା ବିନା କିଛି ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆପଣ ପୁଅ ଥିଲେ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ପୁଅ ଶରୀରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ପୁଅ ଶରୀର ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଶରୀର ହେବା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କେତେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଡ୍ରାମା କରୁ, ଯେ ବହୁତ ଡ୍ରାମାରେ ପୁଅ ପିଲା ଝିଅ ପିଲା ହୁଅନ୍ତି, ଝିଅ ପିଲା ପୁଅ ପିଲା ହୁଅନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଶରୀରରେ ଥିଲି ସେଇଟା ମୋର ଅଭିନୟ ଥିଲା, ପୁରୁଷ ହେବାର ମିଛ ଅଭିନୟ। ଯେ ଘରେ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ହାତ ହଲେଇକି ଚାଲ ପୁଅଙ୍କ ଭଳିଆ, ମୁଁ ସେମିତି ଚାଲିବି। ଘରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅଙ୍କ ଭଳିଆ କଥା ହ, ମୁଁ ପୁଅଙ୍କ ଭଳିଆ କଥା ହେବି। ଘରେ କହିଛନ୍ତି ଆଖି ନଚେଇବୁନୁ, ଆଇବ୍ରୋ ଟେକି କଥା ହେବୁନୁ, ଏମିତି ଚୁଟି କରିବୁନୁ, ପୁଅମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତିନି। ତ ଆଇ ଡିଡ୍ ଇଟ୍, ମାନେ କରି ଚାଲିଲି ସେଇ ସବୁ ଡ୍ରାମା। ବଟ୍ ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷର ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି କି ଆଉ କରିପାରିଲେନି। ଇନ୍ ଦ ଏଜ୍ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି କି ଏ ଶରୀର ଆଉ ଏ ମନର ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ଯେଉଁ ଭିତର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କହନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶରୀର ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି। ଆଇ ଡିଡ୍ ମାଇ ସେକ୍ସ ରିଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତି, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଝିଅ ପାଇଁ କେବେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇନି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ପୁଅ ଥିଲେ? ନା, ମୋର କେବେ ସେମିତି ହେଇନି। ମୋର ବହୁତ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ, ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍, ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ବଟ୍ ମୁଁ କେବେ ସେକ୍ସୁଆଲି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇନି। ହଁ, ପୁଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେକ୍ସୁଆଲି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବଟ୍ କେବେ ଝିଅ ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ମୁଁ କେବେ ମନ ଭିତରେ ବି ଆସିନି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମେ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଉ, ଗୋଟେ କହିବା ଆଉ କରିବା ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ। ଗୋଟେ ପୁଅ ଶରୀରରୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଶରୀର ହେବା, ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆମେ କହିପାରିବା। କେମିତି ନିଜେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍, କାହା ପାଇଁ ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେଜର ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖେ ଯେ ଆ ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ,
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ନ ବଦଳାଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ନ ହେଉଛି ତ ସୋସାଇଟି ଲୋକ ତ ଟାହିଟା ପରା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି କରିବେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଅଇନାରେ ଦେଖୁଛି ବିନା କପଡ଼ାରେ ମୋତେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ତ ଏଇ ଶରୀର ମୋର ନୁହଁ, ମୁଁ କାହିଁ ଜବରଦସ୍ତି ଏଥିରେ ରହିବି। ତ କଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ବାଟ ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବୋଲି କେହି ନଥିଲେ, କି କାହାକୁ ପଚାରିବି କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ଟା ଖାଇବି, କେଉଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବି। ତ ଲୋକାଲି ଯେଉଁଟା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିକ୍ ପିଲ୍ସ ଖାଉଛୁ ସେଇଟା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଦେନ୍ ଶରୀରରେ କିଛି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥିଲା। ଦେନ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ, ତ ମୁଁ କିଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ସେଠି କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି କରିବାର, ତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ, ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି ଯେ ମୁଁ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ହର୍ମୋନ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଥେରାପି କରେଇ ସର୍ଜରୀ କରେଇଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ତ ସର୍ଜରୀ ଆପଣ କଲେ, ଏହାର ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି, କେତେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା? ହର୍ମୋନ୍ ଥେରାପି ମୋର ବର୍ଷକର ଥିଲା। ହର୍ମୋନ୍ ଥେରାପିର ବର୍ଷେ ପରେ ସର୍ଜରୀ ପୂର୍ବରୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଗୋଟେ ହୁଏ, ଯେଉଁକୁ ଆମ ସାଇକାଟ୍ରିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେଇଟା କରେଇଥିଲି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟଟା ମୋର ଘଣ୍ଟେକର ଥିଲା। ଜଣେ मेल डॉक्टर थे सी गोटे करें, जो फीमेल डॉक्टर थे दे वाज डिफरेंट काइंड ऑफ बहुत अलग अलग प्रकार पिक्चर, जो पिक्चर किसी माने ये ना जोटा को आम कहतु मॉडर्न आर्ट कि कौन जो आम छोट बेले इंक्रे बुड़े सूतारे सेमती टाइप फोटो सब देखी व्हाट डू आई रियलाइज आउट ऑफ दैट। तो सेगुरा सब इवाल्युएशन कर नहीं थे। तो मो सर्जन कही यू गॉट अ गुड नंबर, भल नंबर आसी तो तापर से मत डेट देते, बट से डेट पूर्व कही सर्जरी रिवर्स नहीं, आपण झीरु वापस पुआ हो पारे। द्वितीय कथा इट इज 86% टचिंग योर डेथ, तुम तुम मृत्यु पाखक पड़े 86%। आउ कष्ट हम एमती छोट आम गोड़े कण न खटाइले भी कष्ट तो हो, कष्ट तो हम, बट सेटा शुणिकी टिके डरी थी, बट जानी थी जे जो कष्टटा एबे होउची मन भितर से कष्ट तो बड़ नथिबो, ताठू आ कष्ट नाला जो माने मन गोटे अलग कथा, शरीर गोटे अलग कथा, लोक गोटे अलग कथा कहते, घरे गोटे जबरदस्ती गोटे पुओ भाई आक्ट करिया पड़ुची, घरे से बाध्य कले कि बाहाघर करदे। मु कहूँ जे मु गोटे झील संगे कंफर्टेबल नुह, जेहेतु से माने गोटे संभ्रांत परिवार लोक तांको लोक लज्जा लगुच। तो यही सब डिफिकल्टी रु मत लगे सर्जरी डिफिकल्ट मच इजी, मो पाई बहुत इजी। तो करली गोटे 8 आवर्स सर्जरी थिला। तो सर्जरी पर मोर मन अच्छी मुझे जो होस्ट आसली डॉक्टर थे मुँह को देखी थी, तो टिके कांदी पकई थी। तो सी खुशी होते समीक्षा लड़की बन गई हो, क्यों अब क्यों रो रही हो। तो आई रिमेम्बर दैट। तो इट वाज द बेस्ट मोमेंट मो लाइफ रो थिला, बहुत भल लगी। जितेबाला आपण पो शरीर रे थिले सेतेबेले आपनको समाज सोसाइटी गोटे अलग भिन्न दृष्टिकोण रे आपनको जज करथबो, किंतु संपूर्ण भाव रे एबे लुक्स चेंज। तो सेटा आपण केमती देखुचंती, समाज कोन जज करछि आपण ठारे? समाज मते केबे भी पुओ भली देखिनी, बिकॉज मो हाव पुओ भली नथिला। जेहेतु बड़ घर पिला ताको मुहरे कहीं कहीपरेनि पुओटे माइचा कि झी भाया बिहेव करुच्ची, समस्ते बाबा बाबा बोली पो पो बोली डाकती, बट मुझे जानी मो पछरे से कौन कहती, मुझे जानी मु चलीगले लोक हसती थट्टा करती, दे मॉक दे पास फील दी कमेंट्स, बट केबे भी पुओ बोली तो नहीं ही नथिले। एबे बहुत भल लगे जे मु रास्ता गले कहीं मत देखु ना एटलिस्ट, हाँ कि गोटे लेडीटे जाऊँगी जमी नॉर्मल एत स्त्री लोक जाऊँ आउ गोटे किए जाऊँगी, ସେଇଟା बहुत भल लगे जे मत कि नोटिस तो करूना एटलिस्ट। आपण ताले आपणक बॉडी को नहीं केबे खुशी अछंती? मु बहुत खुशी यही खुशी मु कहबी जे प्रति ट्रांसजेंडर पई एई सुखरु आ सुख बड़ सुख जीवन में नहीं। आपण आ भितर डिसेंबर भी आपणकर मैरिज हेछि एवं आपणकर मैरिज लाइफ केमती चलछि? मो मैरिज लाइफ बहुत भल चलछि। माने माय फादर इन लॉ जी मो ससुर सी बहुत सपोर्टिंग, सी एबे भी मते कहते जे तुम आगो जदि हायर स्टडीज कर आई विल गिव फाइनेंशियल सपोर्ट, चाकरी छाड़ी पढ़िया चाहूँ पढ़, डांस मो गीत शिखुली, नाच शिखुली लुचि लुचि घर, जे जदि सेगुरा कंटिन्यू करिया चाहूँ यू कैन डू इट। से मो संगे बसती इवनिंग रे कथा हुअंती ट्रांसजेंडर इश्यूज विषय केमती से माने आगो जीवे, मोर गोल लाइफ रो कौन, मु कौन करी तांका पई, तो आमे बसिके कथा हो।
बीएमसी रे भी जॉब करूछंती आपन का हस्बैंड आपन को केते कोऑपरेट करंती बहुत कोऑपरेट करती मु सकाळु उठी भी जाए से उठा पूर्व मु उठिक मोर गाधी पाधे ऑफिस पलई थी मु गोटे सिटी मिशन मैनेजर पोस्ट रे अच्छी तो ऑफिस पलई थी मु आसिले कौन खाइबी मत टी नॉनवेज भल लगे तो जदि नॉनवेज न होता मुझे आसिले संग तुम कि फोन कर पचारे तुम पे कौन नॉनवेज ऑर्डर करदेवी कि मुझे थकी जाइए मुझे बसिक आसी खट पर बस जाइए अंटा कौन हो जेहेतु टे हेवी वेट मु तो टिके नहीं बहुत तो बसी जाइए खट उपर टे पिलो देकी पछरे आणिकी मत टे ग्रीन टी देदेवे कि कौन टे भल खाइबा होइथबो आणिकी सेठी बाढ़ी देदेवे पेपर पकईदेवे कि ये दूची खाई जाओ ये बस टीवी देखी दुख खाई दियो तो टच वुड एवरीथिंग इज गोइंग गुड एंड सो फार सो गुड आई विल से एंड ससुर आ हजबैंड दी जन मैंने जानी कौ जन्म में कौन पुण्य करी बहुत भल घरे बाहे हजबैंड भी बहुत भल ससुर तो बाप भली मोर जो माने निजर जेंडर चेंज करने को चाहूँगी कि से आपण कौन कहे सोसाइटी से केमिति ग्रहण करने दरकार जो मैंने जेंडर चेंज करुँच मु कहि दे शुड फील कंफर्टेबल इन द स्किन जदि तमें तुम स्किन कंफर्टेबल ना हो तमें निजको एक्सेप्ट करन सोसाइटी एक्सेप्ट करवा डिफिकल्ट हम सोसाइटी बहुत चेंज होती हेल एंड हेवन माने डिफरेन्स अच्छी मु कहूँ 2010 रे जते बेले मु भुवनेश्वर रे फ्लैट टे किनी पटिया से बेले सोसाइटी एबेर सोसाइटी रे भीतर बहुत फरक अच्छी एमती जड़े से कैमरामैन भाई मोर फोटो नौकरी आपण मो संग कथा होचंती गोटे ट्रांसजेंडर संगे बसी केमती कथा हबा माइट बी माने एटा तो सेतेबेले टाइम हेतले मु भाबिथंती एटा स्वप्न इट कांट बी रियल बिकज एते एक्सेप्टेंस नथिला एबे तो सबुठी एक्सेप्टेंस अच्छी बाहर मॉल को केबे गले लोक तुमको केमती गोटे माने घृणा दृष्टि देखुले जे जेमती कि गोटे एलियन पसी आसी मॉल भितर को कि दुकान भितर को कि नहीं कि पड़ा एठू कि अपेक्षा कर बहुत माने कौन बहुत खराब व्यवहार थिला एबे दे वेलकम अस दे आर हैप्पी दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन आवर ओन फीट आम निजे गोटे ठिया होचु निजर अस्तित्व को माने चिन्हिचु निजे कंफर्टेबल अच्छु आम कौन करुचु कौन नहीं तो सोसाइटी डेफिनेटली आमको एक्सेप्ट करुची तो सोसाइटी को गोटी रिक्वेस्ट करी जे निज पिला माननकु जदि आपणकर पिला कि ट्रांसजेंडर कि आपण जानि पारुचंती ताको हतादर करंतुनी एक्सेप्ट आपणे नियंतु माइट बी आपणकर जो झियो आ पुओ अच्छंती से जति कि आपणक ना को आगु न नेबे माइट बी आपणक ट्रांसजेंडर पिलाटी ताठो अधिक अधिक नब तो निज पिला भितर भेदभाव करंतु नहीं चेष्टा करंतु जमती आम बाहर जनक देखिले पड़ी आहा ये पिलाटा को कहीं बहुत लोग ये अच्छा जे कहते तुम घर तुमको एक्सेप्ट करना तो टी दुख प्रकाश करती मुझे दुख करनी जे ना कहीं करना इट इज द मेंटालिटी से मैंने चिंताधारा बट ब्रॉड माइंड रखु एक्सेप्ट करूँ लोक को आम कम्युनिटी को भी कहबी जे निज 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 अस्तित्व को चिन्ह निज रेस्पेक्ट निज हाथ में थाए आलस कि अपना महता पे रखी निजे जदि निज इज्जत को न बचेब दुनिया के ही तुमको रेस्पेक्ट करें सेतेबेलर समय आजर समय भितर जहाँ भी किसी समय अतिवाहित आप निजे करजे भल भाव जानी एवं पर्टिकुलर गोटे पुओ शरीर गोटे झील शरीर भितर आप निजर कौन बड़ परिवर्तन कौन होती कौन कहे संपर्क में मो निज भीतर परिवर्तन मु कहबी जे मु सहिबा शिखी जाइए स्ट्रगल तो समस्त लाइफ रे अच्छे बट स्ट्रगल नुह जे आम हारी जा मुझे देखुचे सोसाइटी बहुत सुइसाइड कर दौरान एत पेशेंसलेस कहीं लोक हो जाऊँ मुझे बुझीपारूनी स्ट्रगल समस्त लाइफ रे अच्छे मु भी बहुत स्ट्रगल करिछि राति आसी न खाई शोची तो एत बड़ घर पिला माने सप्ताह को 4-5 दिन मटन खाइबा पिला सबुदिन माने जहाँ इच्छा खाइब गाड़ी बुलब मु झाड़ चाल घरे शोची न खाई रही दैट इज नॉट स्ट्रगल न हेले जीवन स्ट्रगल नथिले तुम स्ट्रंग केमती हम आउ प्रथम कथा निज कष्टटा को निजर स्ट्रेंथ बनाओ तुम जो कष्ट करछ जो कष्ट कर आग कर मेक श्योर तुम स्ट्रेंथ रे कन्वर्ट कर एनर्जी जमती के लॉस हुए तो कष्ट इज एनर्जी मेक इट योर पॉजिटिव पावर ना कि ताकू नहीं कि ताकू चिंता करी कि ताकू गोटे खराब बाटर लगेबा उचित नुह
तो मु मो कष्टा को सब बेले पॉजिटिवली नहीं शिखी दुनिया किसी हारी बट गोटे हारिले भी किसी शिखिकी जाए तो एवरीथिंग हैज अ लेसन तुम किसी ना कि जीवन तो शिखब आउ मु भी शिखी आ स्ट्रांग हो जाइए आउ दुनिया को गोटे भल आखिरी देखी तो जेहेतु मु देखुची भल आखिरी तो मो सामना वाला भी मत भल आखिरी ही देखुंत आगको आपणकर स्वप्न कौन अच्छे निजको क्योंठी देखा चाहते स्वप्न तो गोटे बड़ पोस्ट चाकरी थी बट बयस बोतापी अतिबाहित हो गला यही समाज काम करी खाली मो कम्युनिटी नुह जो सब मार्जिनाइज कम्युनिटी काम करी चाहे पुरुष नारी किंबा ट्रांसजेंडर हूँ समस्त काम करने को चाहूँगी एबी भी करुच्ची मु जानी मु आखि बुझिला जाए भी से माने लोक काम करी से मोर ये आ मो लाइफ एमती किसी बड़ गोल ना मो लाइफ गोटे गोल था जे मुझे मो शरीर और मन को मैच करी से मुझे माय सेकेंड लाइफ इज लाइक लोक काम करी दर्शक बंधु समस्ते तो कथा कहते किंतु ताकू कामरे परिणत करने बहुत कष्टसाध्य निश्चित नहले गोटे संपूर्ण पुओ शरीर गोटे झील हवा एवं समाज रे चलिबा केते लोकों को टाही टापरा को सामना करी निजको गोटे प्रतिष्ठित करबा निहाती कष्टसाध्य। बहुत बहुत धन्यवाद समीक्षा आपण समय देथिबारु आजर कार्यक्रम को एठी शेष करूछु पुणी देखाबे को नूतन अध्याय रे रहुछु नमस्कार।